chakma na funa yiriti kapena kuma kinge sma tangani mo kitabu sma ko masonda sonanga ya kwesima ni misalo kwa sompima nyana ko kya somla la pepena kuma ngwa ke kanka sutelo sini wuru ko ladineme na dora kama chakma ndangi fangu kitabu tu ho kya ko honda na mani sebele hurbe kama busma ko mahabo kaza onda kya jamana ngi on Burkina Faso do pesara na nyaye che jama sara na nyaye che ngi onna on ko jamana me beke man kya jamana ko rongi fatu kere mane sbe on yazi on sbe ni sasara home bonguna ngi na suguma jama sara na nyaye ngi on sa jamana zaru home on kya jamana ngi on Burkina Faso ni ngo mare ni ti jamana tanga bizao ngaton na ko jamana me kema ni fatu kere masbe on te sababu kya akuru ngoma ska jamana masbe on yazim masebe sube on sasra hon buna ngwena suguma bu jama suru ngi on sabu okuru hon yira ngwema Japan una ngona ko jamana meke maha una jamana ngono bari una Japan kurui ngona ko jamana meke mabe kabne sheder manda hon kabne do sana plane funkuru nori koro hon yimani nan ko jamana me una jamana ngomani wi yingo ta mi fatu masbe on barana nyai tabeke ta kya kuri jamana koro hon kya kri menga na nyai hon nka suberesma ta dana suguma ha una ngote sababu yita jamana ngi onna yida on wudi ngwe bara ngi bara man pianete ko ita jamana me una bara ne bara so ne tetitiriga nguna ngwena suguma me mi fatu masbe on skesara ko nema ko yone me masbe ni waso beresma ko ni nguna ngwena suguma ha yona ko jamana me ngi on bana una bana ha ina ngo piriki asukade ina te sababu masbe ma barate fraterne piriki asukade kuma ngi na te sababu masbe ni yeri kya kulena bari waso kade kuma ngona te sababu ngi on so beresma kita ngi awe Japan kuru ita jamatene ita jamana ina ko ngi jamane me ni barate ngi kri hon so beresma te sababu una mwenwe yesu ni yatitiriga una te sababu masube on figanota ni fatu masube so beresma una so beresma kuni una ngwe na sukuma ha kya ministry ngi onti una dana beketa ina wuri alpha bari wa doron dang ye jamana kita ha ngoya milliard tala ane million solo ho ngoye so on pere ngi na te sababu na ko jamane me ke mabe ke masube on te sababu mani o so beresma kuni ya doron da una jamai ngona no kanya bari kya za onda beteketa be kya jamane koro wadu pe ko siama boni plala boma yo una asoberesma na bota ya yiri bo jamata na una te sababu ki masbe on test yi masbe on figanota na ko jamane me kya zugare kuma ma ngi na te sababu mi ngoma masbe on tumata tanona ne kuni no na me ki masbe woguma kuna ko be si wadu yana ko on ko siapiri bu kya jamana koro be ngi on Burkina Faso awale ke bonguna an me jama soge ma ha chak ma wakara mane rakama ngunga be kita kya jamana ko ron jama sara na nyai chi suma foron mana nyai chi ngi on te sababu ni nan ko jamana me kya jamana hon mane akuma pepe ma do ko sara na nyai chi ngi on te sababu ni nan ko jamana me ke mame nyai mame bonguna ngoi na suguma ha mara suma cheme ngi on son foron ma on nan ko jamana me kya jamana hon mane na boma ngo karabara larle naba la rena ba hangu nan ko jamani me ka jamana hon mani na boma bunguna ngoi na sukuma ha ata dodo atena dobri feti takira ngima worobi kita be yo yota ngo worobi ga yo ta dodo yo na fangame una ni honjari ngota dodo bari dom biri bida bia suru makuma pepe wurne pe mi fatu masbe on ni honja kolo bunguna ngoi na sukuma ha awi larle na bay atuma tata no na me on jam nan ko jamani me una jamai ngini me na ha ngo son frère una zonfra na ne dini lega fumla ma una lega fumla na ko ngai botiba wakadugu boni tisia kera ngema bobo julaso lega fumla pe koro ha una ngwe ana takoi pepe ta nyambana ne me ngi onzo pla ko ana ngota ali fo ya na tige yaka ko yega ana ngota ya na tige yaka ko nalama bare a doronda yega fumla ko yega sa koro ina suma wurne pe anna ko ngi jamane me una ngoma me na ko ngi dangamun me una ngoma ngona ngo yirame yega ko nalati fon wati me ana bere suma wurne ko me on sege ngi jama ta da ngo yira on dai na ni talega fumula ma sha bu ube wa dugu ne ina dawidi bi bu ngona ngona suguma kya zaga kuma na nyaiman tiye ngo karabara kya ministry na guri ngi yon guri Christophe Marie Joseph Dabiri ngumantie ka jamana ngona kuma tuguna amani dumanda bime ona doronda ni falarle da monta on ya zon frère ta peridama ngona lega fumula ma nyana ko onko nyugbana na on peringo on nyangwana ngona ngoma me ngoda na forai bekita ka jamana ko ron nka ayman da ngona mamenga barika deputy ngota zegeti ngumantie na ko mame ngi on Alassane Balassa Kandé ngomani demanda bime ona doronda anako ngi e kakiri me akakiri na forai ne ke pepe ne sebe ne fika nota
masbe oni nan ko jamani me kina plala mame ngi dese soko na me ya son fada bra prima na bare bi ne soni nyingi bina plala ne shanguna jakma kira ke sege busanga ma itamane daga bunguna ngoina suguma una ne me jama surui larle na ba awu kanka sugu alasan bala sankade ngi onti ka assemblée na be député wa ngona ha ngwa doro onda ne ki pepe ne subene figa no tawo karabara were ba hularle na ba ho ki be kita ki jamana koro ho pepe na kina figa no ta masube on sasara ho bongna ngoina suguma ngoer na dorome onda yerna tumata tano na me on segi menna ina sube ko sugume oni ngo nguna ne me jama sugume o karabara larle laba ne tangone mi fatu ki jamana ho mane pepe masube on sasara ho zon fere da bara primana be kita ki jamana koro ngi on Burkina Faso ke wanguna ne me jama sugu ma ha chakma kya za onda du pesara na nyai won tibe ke takia jamana ko ro du pesara na nyai won nan ko jamana me kya jamana hon mane pepe na pongoi mame una du pesara o yite sababu one nan ko jamana me sara na bo barada na nyai ma bunguna ngoi na suguma buddu pesuru ngi freza bresuma una ngoi sara ko ne ma on yi du petala pe bouton una ton yongo wuri adekufa ha una ngo yi ne me pe mi fatu masbe nan ko jamane me boss mama una suma ngo wi bari ka za onda be kita ka jamane ko ro ha bo suma che ngo wi yi nge dogulu kira ngima initi ka so pan ha una ngo na suguma ha awu una du pa suru yira ngima ade ko fa ngo nan ko jamane me una ngoma zon frère ngo ya ton ko so ho nyana ko ko nyi ngo ina zuli na yire ni ya litiri churu ho nyana ko ko mu frère una ngo mu frère ngo ya bere carton fuma nka ye pepe na ko ngoy ngo ya bere million plama ki asondu ngbanona una ngo na ko ngoy ngo on se on peri butungi on fono mi fatu ki azuka de kuma na boma ngo ngi on barate ita barani ya ni barate ita barani ya una sobere smart dabra na bobra dabra primana una ngo na ngi yin fane dugulu yone yerena buguna ngo na suguma ha una du pasuri ngo suma nan ko una yiribe ni ngona ngoma ina ngona ngo peri una yiribe daga peri ngi suma ma ngo ngi du ongulu ka kaso ko gba ha kira kaso ko gba ha ngo ngi yire bo kaso pa pepe na ko ma bare ngo tibe wa duku ina una yiribe na wuri una ngoma buguna ngo na suguma ha ita zegeti nga zuwa kuma ngente sababu one yere ngona ngona nguma ne duma dabi ona doro nda una adu pasuri ira nguma adu kufa ngo ta jati nguma ne foro ina ko ngika kiri me ka kiri na fore bare ka jamana hon sega kuma tani nan ko jamana me yo nguna asuma ma ngi yo fane dogulu nka yingo una jama yere a swe busanga ma wiriga bunguna ngoina suguma ha iwo na tesa bunguna ngona tesa babu ni fatu una ngo pepe masbe on tadugun masbe tesa babu iwo ngare masbe zonzono na una kaso panyo ha bunguna ngoina suguma ha ya doro onda awuna du pesuri iwo dutike kabune do sana plane funko pararo ko ro bunguna ngoina suguma una du pesuri ta gbere bara bunya do hon do sana plane kiro no ribe ko ro bu tengo una yiribe tapire be una kasuko ngbaima wadu ngi na tesa babu una ko jamana yire ni me una ngo yere man ya zon freda bra primana awale chakma ke na saguna ngona daw han chakma ke na ke do kaza ho ngo karabra ngwe be ke ya makuna konda bra primana landru ya kana nyaichi nka nyaiti una landru na changa una landru ya ko ro ha boare chi tuara to ne waga burina landru na nyaichi me be ke ta wadu ni che binya ho me krinya ho nka do bu yungi ofono bari una yuitani we nyi churon makuru son wala nyi churon makuru no ana wobe duma ama nyi churon makuru son ngo tige ngi fatu una laganuru yaga ta dabra primana bari laguna laganuru yaga ngi onchi pepe anetwa una laganuru yaga na bo ngo karabra yira ngi ma miasteni nguti bekita ka jamana ko rombe nka nyaiti ana changa ambe foka be ya una ngo pepe ate sababu be bu prima yere ngo pepe sirbe una laganuru yoye asumanya fuka o karabara bo yabe man ngo bere ngene amanu ngo fuka me nka bo bashebe na ngo tal bu ngo no yani ya soko bu ngo na suguma ngo era buddu pesuru tike ngona du pesuru ta tanona mi fatu masbe ngona laganuru ya kawo on daira sumama pepe masbe ni tina cha ngi fatu a ngi fuka ato ngi fa yesbe no ta sale bu ngo na suguma ngona du ko yema ha yi ngona ngotike nka on wuri be ke pepe na ko mayma landru yo on be gun on be fuka ngi fuka no pepe be daga wuri suta do hon sale ngi na tesa babu yema fuka no ta una landru da bra primana on sege ngona esbenete biere masbe makuna ko gun
bekita ke jamana ko rongo on Burkina Faso wali chakma ke na sanguna nguna daw ha buddu pasuruci on ita bara on ngon nan ko jamana me ke jamana ho zaga kuma mabe kira ngima gouvernement buguna ngo ha ita bara ngo wi ngo ya internet da bra primana una ha ira ngoma nptik una ngo ta bara ngo bugu bekita yinnan ko jamana yiri ni me kema ya ngona soma bare nyai ti ko yota wuri frani me una ngo ni me ibarate ko lo on ka busanga ma ina yagado nya yara anguna ngotoka bari anan ko daga muna yire ni mekema abere nan ko bono na yire ni mekema me nguna ngona suguma ha nguna du kwesara suruwi ngoy ne mekwe ngana ko du kwesuru yira gima ANPT ngo ko sil ngoy ne mekwe nyifatu matanga bere ne meka sege nguna iswenite nkakiri pere kya jamana hon manima yana ko mahana barate kweta maniti nguna ne nguna ngoy na kuru yana ko ma awe meyon guri landri some amane kya ber ya berfa wuri be kana plalo boma mana chake ya mota awe meyon guri die sanu ANPT tabara nyaka parce que bosoma gouvernement haspene baratera ni ANPT ma bon frère ça fait internet da point frais pp speni informatique tingwe non ANPT bara. Depuis 2014, ANPT le gouvernement spétimouye PP fond mais do internet donc on te gouvernement aspéné do internet na alors on a internet na utilisé parce que bon bossement suma intérêt fonctionnaire Sarah. Voilà, nous et logiciels utilisés, nous tenons internet et ANPT nous et casa me fana impôt suma do ne impôt sara et ha do pen banatitiga et spene sara et be spene impôt sara wa luma bien luma donc ANPT on a réseau peut-être tout aiwa chakma wakara bara di mane ira ngoninga di sanu mane ira ngoninga ha ANPT ko ta barango bugu barango na ko jamana yiri ndime kya jamana hon saka kuma mambe kera ngima gouvernement ma ngumi onte sababu ngo ayre ne sube oni wata barate enumani sara nona busanga ma yere bere kasube ontuma on yaega beswe ne tumane wuri bizawa betanga be bere yeswe ne bia agwana fane be ma fana nona ngo pepe ngona ANPT ke tabara ngo te sababu nan ko jamana yiri ni me kya saka kuma ma ira ngima gouvernement be ke ta kya jamana ko rongo on Burkina Faso ngona ngo na suguma ha wakaraba di sanu mana ira ngoninga yo ko ne barate ko bodu ko soro ira ngima sil ngona ngo ha ita bara pepe ya ne mena ngona ngo esra ko ne ma mi fatuma sube bere pe on sege ngona espenete yo ta barami on biya ne mena aguna bara da dugo talaye yima sube sara ko nemma ita bara o masube yazin be ke ta kya jamana ko rongo on Burkina Faso awali chakma ngi famantin ta bosuma ko mane wuri be kama yakya ko hondana bomano na futi kapina ko mema wakramani ira kama ngone na tangeka masonde ka sonanga ya pesi mani misalo ko sompe ba nyana ko kya somala la pepina ko mema brika pena ko mena onda wuru ona tentaraza perikima wala na kina nime ko be ngi fatuma mo nemeta kya ko hondana bogoda ho mabrika na nda kina tentaraza wuru onja kanichi zana berani tome ezinkele ati dian yelmano ni saw ani zanora yani dian le matu utar ati yikwen yapo na man ati yelmano kutar ati dian a yelmano azudan a in ati gouvernement balanya na ir a ministre abe bolani an ni plako kor ministre d'état a tome pole po una se ko en pen a Burkina Faso bir pour dissoudre kutara o da mali viru ti yi abobo julaso tempo
una chen abobo gilaso tiompoa in kuseranya na tola SSRQ bibie lizeri ayopoinda okena tinye amonsignere kura na Anselm Titiama Sanoa abelora oyeke sizana onyena banke akora beti iri bibir yeke disur kutar bibir ni pla kokor journée nationale du pardon ale sanwa in amonsignere kuranya na Anselm Titiama Sanoa ulenu ti dani atome ale san uyeke oboku tawpeli ni penya miton beru a wulu ni agbekeni ale benati de to chobi a disur kutar bibirnya una waji abelora okeni abobo siri na kwen izie mileti manko ali tomene atewni kwen na ka iru en oton bi atembir to wa disur kutara abelora oyeke oboku manko be abetomi ko zel zeli anangu sanson automi aton ken me ale una boba eke au viru po azir anya zayi ona tua yeke sizana no irebeni yaga ona wanyebe boke be metron ko me wulu ni yan automi aton me ale una boba eke be bobe be yel ko sizana tomanya benade en au nduru po asoke o mansu bon en ayel feri yawmena ayel feri na yawmena bela bobe be jirka adiam bibira ni kurbe na be ati Burkina Faso logo kure anibe abe ime sambe lebe in a Burkina Faso bir lebe ale sanwa asoke o ter subaro buzana na tronson yele anya ton malia le male yel feri amna akana mile tinwa boba ti jirka azir amne ati sokora po namne be nalu pura yaga zie terize wonta be kabe abelora o soko ma en ton beru andibeza buzana na ton son o ton palibe abeton wontara ale puri be chana mile yelke yele na yawme tin so yele mi chana po aleza abe bobe bezeli anamunsa uto ma su to beru andibeza buzana na ton son o aton pali a Burkina Faso birza sokie abeton le ni bena ale police na chana cheni ati yelmano eke tina yina bobo gilaso viri lewo yi awaga duguti umpoka awaga duguti umpoka ni bonke atan yome ayopoin anya tina kura na tizo uli yone lesanwa nibe yagazie ti yina bena yimia nibe yagazie kpina abemne pauli abelidim na pauli uli sanwa be manitar lampo bena bole angwangwa anipla kokor abipa alena azan abib lang zan irnibe ebe tonkin tutori a ministre palanya na seku son a Burkina Faso bir abeton disur kutar azefire diabria benakina be yelke sizana be mizina nyeta yon abe yelferi sebe po boke be ko a ministre nya oton de mi bawni abe yele bon yon bele be boke nibe ton disur kutar atembir le njoutar atiton inni ben atin o chantol nindar eke abelezia uli bomne bena denu bobe bezelia besumbe abe sanu pole po bon yon adian bibira nibe yagaziena pauli kuleton ton me akoroza bena miti ton ale puri be chana mile bobe be zeli yele nanawa anibe wati ton disur kutara be miton urika belidim na ngbe ni amalfale abemne kpi abemne san azir anya beton di aero abeton ban ayele chan eke be pourina a gouvernement barka yaga bon adian bibir bela bobe be jirka abe abib lampo abelidim na paulia beton abekin atenyoru tisania betan ni be piwe anya toso eke abalbe chan be mene chana bebe wahala po abe bobe be chan zeli ateni bere beston jirka sonbe abe tome pole po kube me sebe bele wa ken me dota yir abe sanu pole po be mi ti gula sebe asanu mi ton ibe mole bunza na ton son abe mi ton po wa yamparo ele ton tin abe tome ale police na chana cheni ati yelmono tina vira ti yi su west marapo abelora tina tikena agawo tempo agawa tempo abelormia ni bonke yumpala chu na ti piel abarwa alesanwa avonya na be sud-west marapo abe bole jikandwa belor ni be ti zebitar be wontare ati yi kuni ni be piwe na ti kpi alesan sesebchu
bibi dawa sawa a sud-ouest gouverneur na Emmanuel Zongwa otitir ngor yekebe paw a jikando salme irusie ku bil pori be andibe nyenitar le wontar bena wontara a dar a gouverneur da bolbe aga wotin a in a ssq bibie lizer a yopendar bet dawa mbaw sebe na wulkebe sauna na le lawn zinitar le lawn tonitara a sebe bena mbawa be in nibe bure na mantar ni lawn ani a sebe mi bena mbawa a sebe teri gbekini na ta me lizer ata anyato suba a sebe gbekini amene poa a wulake bela abobe be siri lawn zinitar lawn tonitar a jikando salme iruzia be soke be bur a salme iruzie me zir ata a zidan a in a salme bobzie a yiso mia bela tu a salme yini atana be soke be terzie a beli demna tera manzini erebi piora a be mititer a be zie utora a gazie mi autora a uli birne a sesebku bibie lizeri ayupoindar bena dambaw a seba be da sirina ken a jikando tempo na ti viri ka ir azir anya bonyon a gouverneur aéroport yeke belebati ka ir azir ta anya a bur weltara a salme bowa a koton yusere a blession a be da siri saw le ken a jikando tempo na ti viri ni atendeme a beton ka ir azir ale a benana ire a salme pior a salme mile gane a tontonbe mi gane na to sun a sebenya benambawa a yele ton kinvla a gouverneur bezili law nata mendibe pieni andar anya bena uore kar atome na kira mile po nibe andar a yele anya za a in a sud-ouest conseil régional no be a yele niso a bena uore jobre kar a nibe wasiri tu a bekeni lizeri ata anya bena mbawa ale politina chana ar a sud-ouest marapo a belora ni bonke a yompala chu baro saw mi le mala dun balo wana a gegere commune po a dun balo na waji a gegere commune po a kun ni yaga a lesanwa a in bom na ku nibe na tandibe a yia ale ona a ministre nya na kare a golu yelizi ati Burkina Faso tempo ka stuni a yomo a sonfo a be da mbale paro a sud-ouest vopo na launzini a beli demza na kare a golu yele kare a balunya yelezia mina to man ko be a beton ban a balunya gbekeni ban alle bena na to mi mo a balunya tawa powerful bon a balunya o in balo na njor adun na ena a mi to lu anisale a balu na mi lu anisala a in fwa ob a dun na ter a balunya alle ona a ministre ken ti launzini be na man ko andibe ke au aéroport uye kesizana dembien be ma kya bebe bon anade ti a ssq bibie ayida wati to adian bibira be fili dun yaga ke be nyena bonke a dun ale zabena filia dun bele wulke a balo ben be anya ke be bole andi bure be kya piure ka be kya gure tawa nye dun o mi akpi abede anen kweni da po bon anawa in bom na natoko ni yaga eke abe manu kwa be wulake a dun balunya bena bole a charbon bactéridien o in balu na be ati Burkina Faso ngakuri anu poa a ngakuri alepo una be a sud-ouest ngakura pona ti poni a Sahel a Haut Bassin a centre nord région wati bari a région du nord Sahel abe bobe be boli a Burkina Faso ni bure bazwaza a sud-ouest vopo a dian bir a balo benanye a belora anibe be gure belemi anye me anen be ban a olizier anen na yiwa be mi ma gure buzan na tonson a balo tawa kure ni yagai ala police na chana cheni ati yelmono echetina lawa a wagadugutimpo a wagadugutimpo ka ala mia dara yerbe mina mantar lampo abe bole ade kufa abe mi danye yan ken ni a yan yugbe gardien bena na a GSP area miti kube sonfu a sonfu bena da keni ti ko a GSP ni berea a sonfu in a bundiri nata meton ani anyato soba a kan pompole ta bome pied a pompole na litre lizeze bome pied anya ti poni a safa memi na ta carton pied bela giele a bome anya za a sonfu anya bena kenti ko a so a nyanyube gardien ni bera
be yeke be de to soni a belidem na be ati kaso yikpen ya po be na boleni ani pla kokor e prison de haute sécurité ya e be to de soni a bele ni be bele na be abelora eke j'espère ni kpen mina de a era u yeke sizana no ira ben yaga bena po asonfu anya bon be nyena banke a gouvernement kurebe ne dib gouvernement kare ni bizie eke a gouvernement oyo ko tron ka abezie akura le a yeyer be benya na nye aya mi wani abe nubom wa yeke be de ton soni ande be benya a irebe ni no yaga a u chan zew akokor yeku bobo boli a Burkina Faso birza mina tera fan blanc be mi girka atem kan ala mi asasabe be mi bo abe nubom wani abe ton de soni ande be benya na be akaso dirupwa buza na ton son a tition o chan metol lindara eke a adeko fa mana wulke abe lawnya benazilia a yume andara anya eke be zili alaw boke yel feramia be abe yeyer toso lomboria be mi mantar ton son abe yeru yele ni abe njofuru aton chen vla akana tinapo atidia yelmano pame eke animbe yaza na bera nitome ezin berwonti watu atemia nitere puru eke nizimvla